اندر آدم خط تن سپورس برگ بونل نماد سوه بعد خوصاری رستون آدم زردت ما ایران آدم ایستوری بازداد که تو گفدل تراجدی بون آفته. نه آدم ایستوری ساخم شافته کشتن فروخ کنن نه مثلا ما کدر فروخ کنم. ویروز ما جرچدیس قاونشتم فلا دیچی آقای کوتایت ما برگ بونر باشتای کوی. فلا کد قیگان میفسته داره یا چی در زونه می آل خاطر برگ بون تراجت تویت کنن. از من تن شمی ولگانی فارسی فکوت. ویا خوم در گرزستون کدیه فدار خیت تا ارگوم در کوتا و در واور فکارز دریس فنزمیان واره. وزبون گور گرزستون مید قطعت مینیسترا دکوشتیم برده راه استود و نافه. گورت خینوال خیقه پریسی که قو واقعورد سرازن. ما گورت سرجتا که نگردیاک خیتاوتی مقوام از راز و دای کوی که نکارزیس خط دای کوی زناج نخمه. کیزاغنه قو گورت سرجتا آلسامه در انقل مکاستسته سد آمار سخکتای. فلسفیتون تدیس اینالار مایور گنریخ مالوشکین نخستل باونده دسته. ورنت تاسا سویتون تدیسی میت قطعت فساتسا که باقا قنزسته. فلق گاگن فدن قلفسته. گرجستان هشوال در سویت رابط مفاسد دسته. مویوم آخام نخست در زخت آزاق اندام کمکوسا مردم زاق اون کمکوسا گرجستان آدم گرجیاگ آدم پایداین. و ما کم مرا دستاوش سویتون گنیرا کیودی کم مدر گرجستان فارس. اما هم فتون کامینات در هیودی اما بون واور انتسنگ در کوتنا نوگاز بون تودست تنگ انتسنگ اما گرجی فسیوت سفل در هوش بون تا آفاردگست آردگای و ما سمدلی ارسید دسته من نوگازون بون تسته منش پرسر وقت کنم و ما برگ بون فسون راشوید دلمه آدورن تا سقودین درشه در تودی ورسف سات شمك وقاودي وش بون تنقف زربونودي كافدا ميت خاصة ميت خدشة كافدا أما رمبر دستميول در ولا بوشة دشور أما سفلت راكوت طم نتشدستم تربازا يدست فسدة ورسق فسدة أما سنكوتم سفلت أما سن تشريزات كاكي وما попросили что защитите нас, свелята сахак жертой, защитите нас, наши деды, наши отцы защищали русскую землю, а вы нас защитите. Мы нам тебе рахастесте. Стенам чида ражерта удон через громкоговоритель, что мы здесь, не бойтесь. وقت با خاطرسته سویتون سدیس اینالار مایور گنریخ مالوشکین ما سفزرگندق دوار فدل وی آدم ارسابر کوتا مثل نفس باورتا تاس که نوزن سرجتن گورت ما گرزیفتونگای که نیچیر باخیستن سیتواسی کنترل کد توی سرماگوندای و ده سویتون سدیس مید قدکت کشجتا فلکد را برک فسته در آفتم اخصف گون گورت ما ربای ورستسته گردیاگ بال بیرخته گنریخ مالوشکین نرازند یا نخاسلگ Kad nišarsta od ne sabr dar kuma maskutajt. Ušla ste že skustom pjate škole, ama direktor nafta zavučtan zagan, direktor nafta zagan, pasal komazilo mesveleten zagun, urok tefasta kuma xajar mashawi. Uma mazagan rboshawinch, helda ma panikaka. Hazan kut panikaka zagan rboshawinch, menam nakurator di kharibat Dmitri Vladimirovich, menam widarsh di mafta Григорий Цоевич Шагдамар Бошевич. Мы должны быть готовы. Мы аша алзылтан свалеттелмесе захтун хафта урок тефесте, мы пятый урок фесте, шестой урок на лавахтам, ашут ва хажартаме хажарты бадут. Ama yukunu kaltı ödü svellete kana fakasta fakut ayıkam nalayzıttam. Me yürüm bir destem sport zal ras. Umcefaliye kulu değil mi? Dua kuluk çizonu nemekde baş bakatayt. Me yum svelletlerim bir tkuttam. Raiso mıxtazam yanvarı. Gorat centralun xaytda iyul darudeste gurdyagni formaltı gittem. İsa qavengay teatralun fazatırdam atsav nifadat navet. آتش بنات ود باریگادته. سازم یانواره رادیو تا کم خشت گرجستون ننخمه. کد ما ویراز ما ایدئولوژی خشت دیس آلرته ایران آدم سور رادیو تو گرجستونه. گرج اسپایدا کود تو اومای ما سویتون صادق استریم جلد کودسته مخسر باکات تو
город ма тангбира милиция, кун милиция псулте неформалте. Ма ахсазам январ райсо мегна город там қол кутту мавту штырдисаги мана вункте кайз горжи милиция тхасангар зот койта. مشاغت وستالين اونجل اما شار نشفرس مشارديس كولت الى بالبرسيداتلم اوبليس بالقوما اما التمكر قاستما كفتها ياسميلي سانير تاكويتيما ودباشتما يوسن جكايت كريستينا وديوس ما افتا كريستينا تمام دا ماكاس شاس ميليسانيري اما ربطيس ما يزرد سفزاري ما خلطة ممردي ما كان ببرتايكم وشاستاج زغودر شو دلودست بنم برنودی ما یشخر دونم ببرتوی. گورات ترجیتایی ونگتام کراخستسته و دیوسام ماشیناتی سخدخستان دارتوی کردیاک توزختم. سنام گوتک ارگاریو رایقست وایتاخت. اخستویو کوال دفمه کتا آدمک اختم. نیکاول آورستوی. ایران آدم سنودسته اودگاس مسانه بناته. نه لبوته درش زندت درسته. من خشن گرد فرافت لگده خاین شدسته لگده خاین. من هفته مختار روش باش کتم کوچردی فستم کوچردی ما ایزار دم هفته دایتی و چگان شاستاب دایت نما روخ سودی. ما استالین ونگل گرج لودست استالین ونگای توستل در ایساق ونگای توستل در. مثلا لب بود هفته کم مراد تو این چایم. یو پیشات شیشات لب بود چندست ما هادو مفتا ما حتی فتیم نیست کوخنیشه. فاس مفتا کم مریو گودونش ما هادو فسته مگ آخر فسته مشال رای تو زانی اخسکسانی چی بوده. فلزانی خوده ما ایساق فنداگیونگ سدسته. مثلا لب بود چیدم ما حتی دروم لود است. ما والله ما تا بلوک تاس لاست مثلا بلوک تروارد ما стешал در من هاوم دیخت. Они были хорошо вооружены, но выглядели как-то стесненно, видимо, они сами не понимали, куда они попали и зачем. Nem kalacak tagdarudi. Vërngadar në këtë Sovjetu xisho në hofta kanë në opporgenis. Mo hofta kaltom Moskva yash khabar namazunç. Ham lawud istam majalak ta chi dar tajtu vecen dom Moskva nazunç madam sayist khos kfiqusen kanikom. Ma redakție questa Bobot Victor. Maz madam çu madam sam madam ola vostikova fiqusen kanam vertalut ne şaft xistar. Ma rostastam taxtada esxatjastam qoldum ma Nikoze sarma skupma. من افتاد چهار زاختم من اوی دارت در آجر تا تلفونه من شگوی تا دوستی گفت رایستا من رو جا هم تارست خوزه دیست خوزه راجر تا افتاد گورتش شب من های با قستم من افتاد دلاجیت تا من کنجنن کردم من بلوردم فلا افتاد فخات دستم شد تو ایندن قلج خبر نودی و چه کنودون دروجیش درزد توی فلسطینیش بارجر دودی من کد فجونج Սախիջը ողս նկոտունի ոնիվ մեշվալիս։ Կուրդիակ միլիցաներտա բացախստոյ, աղշճակ ստրատեգիոն բնատտա, կուլտուրոն ուագդատտա։ Խիցավադը խածարը վադուետ պարտի ապկում մաուբլիս պալկում, ֆալա իխսազամ յանվարը վրդամ բացավն бар никаманалвет. И смотрю, на входе стоят уже эти вооруженные люди. Я сказал, что я здесь работаю, они сказали, ты здесь больше не работаешь. И подошли еще несколько наших работников. И мы встали и начали, я говорю, мне там надо кое-что забрать. Я говорю, там, говорит, нечего забирать, или мы сами разберемся. И нас не стали пропускать. Потом пришла еще одна группа наших работников, оказывается, они еще до этого каким-то образом успели попасть в здание. И уничтожили секретную документацию, которую успели уничтожить все. Юлия Тыхова тогда секретарь обкома, она, собственно, единственная тогда осталась из руководителей и руководила всем. Тогда было такое предложение, что нам надо куда-то переселиться и где-то находиться вместе, потому что разные суда не пускают там, где-то мы должны быть, чтобы народ знал, что вот наше руководство там находится. Ну и тогда в здании вот горисполкома, нынешняя администрация городская, где располагается. Там были помещения, мы пошли все туда. Заняли какие-то кабинеты. Руководство было с одной стороны. И нам нужна была спецсвязь, чтобы как-то с центром общаться. Там, конечно, никакой спецсвязи не было. И тогда
тогда еще саперы здесь находились, саперный полк. И они, хотя у них был запрет от командования пропускать нас туда, но все-таки они нам связи эти организовали. И тут же пошли беженцы. Пошли пока из Цхинвальского района, потом пошли из Наурского района. И первым делом, значит, поток организовали таким образом, что они приходили пока к нам, мы их регистрировали. И именно регистрировали мы были тогда в обкоме партии, отдел пропаганды и агитации, которым руководил Станислав Кочиев. И вот он организовал эту работу. Значит, мы всех фиксировали, кто прибыл, откуда прибыл и при каких обстоятельствах прибыл. Вплоть до записывали фамилии тех, кто, допустим, им угрожал или выселял их, или поджигал их дома. Вот. И вот это, весь этот свод документов потом мы уже, когда все успокоилось более-менее, передали в прокуратуру, что там они сохранились. Это все было в тетрадях от руки написано. Вот. Ну, одно дело встретить их там, потом пошел вопрос о каком-то заселении, куда-то их надо было заселять. Ну и стали заселять там в школы, в детские сады. Я хочу спасти детей, их доброй души. Единственная моя воля, мое желание – спасите нам наших детей. Потому что они привыкнут к жестокости, а это самое страшное. Им нужно жить, им нужно любить. Они должны быть мужьями, женами. А чему мы их учим? Мы их, не дай Бог, учим, может быть, убивать. Это страшное дело. Сегодня льется кровь на нашей земле. Мы не виновны ни в чем. Совершенно ни в чем. Не виновны. Мы просто сопротивляемся тому. Мы никому не отдадим нашу землю. Я повторяю еще раз, хоть если один осетин будет на этой земле, мы никуда не собираемся уезжать. Куда нам идти? Это наша земля, земля наших предков. Она нам дана, и поэтому история осудит тех, которые нас убивают. Это фашизм. Хоздар вавары навыд театры Ağustər. Городскинвалы царджитая хорс худеканенс. Цахамы заллаг вавар маркоттуй. Культурон арцаст. Гурдиак милиционерта вей. Ezme plitevadera. Mamad Tsunara, Mamad في Tsunara دستم زين صبرك ما ورد فشاشستم ماشينا مملات تيجي ما قص خجستم وده لما فكستم تقدر سرد وجيرون ترسودي وزفل روكس وزن ولا زين تقدر ترسايس ما فستم رزل دستم تقدر ما باشه دستم ما نوش شارل اش قامات ساده قستا پرخک فیدم نه وجه روستابیلی ددیس بیوست می ولی راست یستابی از آخرین زدختا اوشان استقبال مسخس دستم ما وش چیزینات فنک دا اوشان سخری نکتا ام تا وش چیزی یجاک هزار گریم کتلت ترسکه کتلت زد ماشی جنبروی مدام ماشی فی نپرخا ما گریم کتلت تام یول در بدست صعب دست Qaytar Goratsxinvalı qaqqanjitadar saguxta nawaqtuy raydettuy gordgayttayn birtkanen ma arxaytuy ippatamaltaydar sachesil gorat gordiag milicionertay sariborkanenel tsamay baqaqattay kuy safadwazak Birtatakon nekutto menefas rajon tejudis enadon centreme urgi vangadarna kuttuy navi aftayuskod artkautuy moshnadin kautuy ulem xsani raydettuy ما وينجا راجع باجاب شهر تيتي روش باشكوتو لبته فلا جودي شتاب تجوديس ستي شتاب دي صرت بيريز در سورس تو شتاب منام دالا قبلو وينجل داروديس ومين برتكوتو انترنت داروديس سورس توجه وديجه نخاص شديس ما جرجت خاطر دستجه هم وزاوجين خطاب ما تسلوجي رادتو سيخ سما برغادر باكوتو جرت كوكوت روليك مرتروخ ساغات ويدر ما يتسم برغادري باكوتو بلوشل ما نچختو بساشناتای فستم رابر دسته استيل سماف تلاب بتاعي خد شو قدر بكوتو مصير ما نخص كانوا مش هنخص مش يديروا لقي كفيت تدري يكونكم مخصوي ودون نخص مني كله بدسته آدم اگراست کوه زون های من مزخو ممردگی کدم سورس سنخ مقام فلوی یه جودی ساخم لپوته من بیبرم ماشنای تا وادی میتونه جمالی تا خورز لپوته جودی بیره چی دته مثلا توی تراکتور سرستوی تانک
Месотуй Родионов, Танк Родионов, Идел Бронял Соростуй, Штовдев Сеногай, Меротортуй. Родионов еще нас хотуй 9 апрель, когда Вала Гуржестуневет, Гунчеште трагедия Соростуй, Медадон не прахутует, са генералдик командующий, и Родионов версекта. Ме Родионов этим торстестет, мохта да толкос хотном Родионов. Стеже лепуда миномет торстуй, самодельный миномет. Авто хиорст миномет. Тенк Фидор Сеногнади фела, хсто, футбол схосто. Сте Соростуй мене антиснайпер таходит дор самодельный зато запирающий зато фортина. Удон дарёт это, идёт Джофрей дарёт это, мене гай хисак коди идёт. Амиронович, Олан Амиронович, هول дарёт это, але гэрнэт сарма. Да захеда чи командара, котта меда кадам даринч. Кадам qolmaş. Meygurjekte sagada dazatuy. Hamijir baxoto kuxma. Çaxtuji zaложникte mezena qodeken şamet teşrifan ama. Naxiyatda uydun yodan oludisten. Çekayuji nesare bolastuy kayu nakuxene parxitsa kotoytsene daren kotoy. Будун Евгадаса на куту фалами, заложники коди сверив се хадайжи то штом сароза. Хажор да року то кунек да морич. Мецет борвесту, хашим мецет борвест. Что? Рашинот нам мохарди герис, мобундар мохарди геврашинот. На хажару 44 номер. Ама 44 номер разлаводи автобус семидек милиционерта. Ама бун рашу башу куту гора тафарахсав هم خسابيات كوتوي ما منها هم نفرس ما تصورك في طريق نمرة شارديس كرجيك ثما ودون زبطوش تقوم كرجر بشوي أما نوقتو يخجر ما وشد استقومة كرجيك قومة أما ميليسانيرتن هرتا كوركي وينجاي كرجيك تر باشست مثل زاختوش تو هاي خاش خجرو إيرون خجر أما جني چی شره ما دوار بطل توی ما باشد است اونجا شاردسته قاو تایسن خواستوی ده خرینکته اما ایزار سپات دسته فشلی کود توی بانستویو استیوال خجار مسخست است ما یوردگه باید توی پولی میوتا اخصد نقن اخصف کود توی خسکه Kırtalıngi vatsil biblioteka şuraya iron çodeste lanap butata. Udun در راش است بیبلیوتکا شور وقت هتل شور شپرام شکولا و دیافرس محل من پیانیسکی پارک کردم رافورداگ است. فلا آغاز و سوژه کشیده است و سک 8% شکولا سختا. من یه ساعت راش دکتر من والا ملاب بود آری کارتان شپرام شکولا سوژه ما بالا دست من رایت دو خستن کردن. فلا میگه که حتی رجوع سخته تایی سختی من وجه و شرط رایت تا سوژه و ما وجه سمار وجه هدراف دستوی ما بامبرستوی هاش مناتشم من یه پرووکاتیشم گرجاک شکولا بودی این نمیتونم شمن بازه اصلا نشش کنم من سختوی من مواد گورت گرجه بیره بودی ما یول نشده است من نلب بودم کم در روز ما کنچاتی فستی خجرت در روی دوخسن Իզարարդամսն բոնտիստ գուրատանյաֆլ դարխոյ սարիբոր կանեն, ֆալացենտրցը աղշճոք բնատտավետ, ու դում բասադստը զնաջիկ ուղթը։ Սավալա դորաս գուրդյոքնի ֆարմալտան վետ միլիցի կուշճիտը ֆուրմա, ֆալավդուն յուվլդար վդստը սաղաստատ տայցը ֆտգանջիտ ռավախտույ վծլակ սրտտա։ هاشقوتتا وجن افتشتا کتوی مسابیری تجب سولتا درست مدرنیس کتوی مز مخیش است تایفیتون اخسازم یون والرای سومدل ایساق مالینین کم ایو کننج هم لود است پست هیون ماما خوشت است یون لود است مجل لود ایو تا خم اشتر بازار خکتن نارس لگودی نداستاف تیو تش پربون نانداش چودیا خم یا لودیس میلیتیاکشینیل ما یایو پاگونودی لیتینانت این نپاگون کاپیتان تخلاف لودیس کردگ است تخلاف ما اوسکراسوف کاتن Я никогда не забуду, может быть, будет когда-нибудь суд над этим. Я сама свидетель того, как наши ребята просили, умоляли, там учеников они забрали в заложники, а ведь они ничего не сделали, они просили, отпустите по-хорошему, не надо их трогать. И в это время им сказали, через 15 минут, ну, вам дадим такую возможность. И что вы думаете, через 15 минут расступилась толпа милиции ихней, и двинулись на них эти орги, не знаю, это невозможные были люди, звериные лица, они прямо с открытыми дулами, автоматная очередь. Мы заорали, что вы делаете, не надо детей убивать. И вот этот Кочиев, первый, вот наша первая жертва, он этих мальчиков взял в охапку, отбросил, но не знаю, как это случилось, прямо его полоснуло, и он тут же был убит. ایساق ونگ مگیروی ونگ شور لود استم ما هفته را دیم آدم ما شور با تیوانی که فرچن زونا دون اینستیتوت میم کوسک بدی های وچگن خیلی با کامیناتر گرشه شدی ما هم سنبال دستم مجبور اوستادی بس های صبر کد تا نفس تاسن ورد تا مادام ترسوت در یعنی تو من
ورث فصندم شب سویتون صادر شوجست نه وقت تفرق هست کودتا من ایوانی که فرد سخیر دم شدی است تو لب گیازات دم مفتایسا کنم ولی من اخست تاگر من دوم آتیله کمی هشوره اخست تام اول مکسم من یو نخیج با میلیتانی رولیجی اشونگل خشکم و تو کلا شونگل من اوست تدلیجن چون شده که من آغاز باید تمشخص تا کودست دادی ایوانی که فرد سخجاری من خدایی مخصوصا تام هم سخجار کسر نمیکسم بردی یازر در خد بنتاخستی اما شاو فرشه تخفیر و دکتر فرشه تخفیر وستی. من بیانو دیس بال جیوت سرگی مشاردیس مسکوه اما که بازو تا هم قطع ارشدیس و ارشدیس مرخصت خوسته من بو مجوره من دم خوست ارخصتو من دم سنش سرازو من افته سیدی دوما بتم مراخیز مخم نشوردم اجاگو میلیسانیرته موی وتر راشدیس اما ارتا پیانیرسکی پارک شوراشای شدی می تیاترای فیخستوی می امارتوی گرجکته بچاقستوی چارس ماش سوالته باشدسته اما سن قماس автоматтары دفتای کوی اما هاش کماریت و فیخستوی می امارتوی یاد میگوی ایلیک در فیخستوی ایلیک سن باشدی می اوماش تون که من وپرمانی گوبنی تنت فیخستوی تدیت ایلیک و از دان اخداج لپو تنگ خورز لگودیست لکات گناگ لگودیست خوشاو فرشه گایت ما یادود گاس باز دادی آید وز نکود توی تنگ من اما جش خوربات ایو دادیست ایو لپوی کنکو میفیخستوی در ماشن خونج تکود توی متخه آید وستی ایو اندسته ویجه اصلا مستج نمیگودیست میدک ولی بانیا شور فیخستوی نو تنگ وز دو دسته گودیسته تنگ من کم در اخسابه رای قصدی تا دایت آمده دامجیدم روک ایدام سویتون افساد راشم تام کاتادابلا خست استم ادم سما خواهش شود لب بودم سیدنج من لب بودم نشد استف من اخسابه تا در بریگرستو که ساک من استالین اونگه بریگرستو تلخسته هر شدی خشته من هم فماردی تا سویت کمونیست اخود توی اینا نوجما هاوش بونتست دیشون در لب بفزیان استفرم و مواد شپورس بون ما خنها خم درشدیس اما نه آدم نیست دوره هیچ خباز دوش بون آدم قمکو چرستون آدم کوفده بوندی قمکو دکت کوی سخی فشخت کوی آز ایوازی وندی من مختا نادم تاباق ودی سخی قاقن سخ خجرت قاقن سکستر قاقن ایران قباط رساق برده نخد سنگرسته اسلاو دست знajinахма юа там зовут خيارازگه خدقسته. Руководство Грузии, их националистические объединения различные, они готовили эту акцию давно и продуманно. И с этой целью они провели такие операции. Первое, они собрали все охотничье оружие, которое было у жителей, под видом перерегистрации. یاد مخن نودی میکنن نیست نبار سروزی نرچخستوی نیازون شمردی سوی کنار باشه دسته مادام گوراتدام парадокс разом. Я знаю, что у многих моих друзей были охотничьи ружья, и они вынуждены были понести их. А якобы перерегистрацию сказали, через неделю мы вам их обратно отдадим. Конечно, никто ничего не получил. Второе. Это табельное оружие из органов милиции также было изъято и увезено в неизвестном направлении. И у населения, мужского населения города, оно фактически оказалось безоружным. Ну, возможно, у кого-то там какой-то дробовик еще остался, но это уже ничего не решало. Что под рукой попадалось, вот это брали вот, как-то хотя бы так. Потом стало появляться серьезное оружие, и пока в единичном количестве. Потом как-то поток наладили. Вот по этой дороге через Зар на себе вот таскали эти цинки с патронами. Различные другие взрывчатые вещества. И постепенно вот наращивали таким образом свою боеспособность. مسته اوشی فسته شال در بونه در گوشه کو بمبست رو هم گوراتیس سبون نات باوجینی و راید تو چیما جودی اوش گوشک در شون استه است سجبون فسته گوراتا کسر توی
ما احساس مساجم یانوار سلان چادستم سگمنتون در گورت یا خیزن کد توی آد مساجم یانوار وجه گورت گرجیان میلیتانالودی و در سیت است گامسا خورد یا سیتی چرا بودم شده در گرجکته اودون چینه را شوا اودون نما در شو جست گرجیا قدمه از نخته ما جادو ندار چی تاست دو سفر دراش است خاطر مینه فل در گرجیا که باز دادی هم نیمه خشت دودگه بات در نیمه وزرست توی آبون در منه شرنج مثل خشت شبه خیلی خکتی مشورت شربونی و دوی ما این در شرنج ما باز دادسته فیدار فلاو دست رمست لبوتنه فلما گورت خینوال اپت سرجته در گرسته مای سلگوی مکته مسولت در ویدال زرون خیده شروع دیس گده با پرستوی هیدل کجی ملاو دیس گرجیان ادفتمات من یفتمات الباب پرستوی گده کج گده لیخینه چفته همه آدون افتمات از کفتوی مالق دسته سلگوی مکته در سفارس ملاو دستم اسم خدک رمبرت کتون دونه یخشا آخر گنجته از نقم مای مزره ورتون مثل بخستون ادم آدمون نخاسمه شمای بالخنوی خشنگارس اما ایو آدم اقدر نودی یخشا چینه رو ورتا اخشام برد کتاب شمای شنبونو دیسوی سنخ مفلو دایکم اما اوسته خرینا گارستوی در پریت بیلا خرینک تسنارستا اخشام برد کتام لورتم سن شمای نه لپوتن خرینک شخما بازدای کوی اما سن شنبون دی سوستن وی سفارس ملاو دستن از ما قدی کننی خود مایو خود در اسکوت توی سراز من این سوته شد мельком сохурджана фестими отортуевте. Тут я должен сказать исключительное мужество наших женщин, которые просто выходили и такое наговаривали этим пришельцам, что мало не покажется, но готовы были вцепиться в них. И вот тогда тоже вот они перед вот таким они отступали. Вот они чувствовали, что если женщины вот так настроены, то что говорить, если это будет вооруженный мужчина. И это, конечно, очень поднимало общий дух. То, что население все едино, не только мужчины, и женщины, и даже дети. И все на нашей стороне. И все единым фронтом выступают. Вот пришло понятие того, что правда на нашей стороне, мы должны все-таки добиться своего. Что, собственно, и произошло. Кем در پست باد اسم گوبارگو بوشه ویدرای آگ سر گوبارگو بول من یه فرصل از بر مدن چیدن پیراشکی تخسه چیدن آگ او خسته چیدن چای خسته مدن نه خیدار مزرد وگیدت سفن وڅ هاستما خوستاری رستون اینفارماسیون بلاگادای درود فلاو من نکسکه اتاق بستتایت ژورنالیستت نگورت ما و دونسخین والاک سرجت و آورت تخی ففستوی رماجتم فتارستوی کینانفتم Больше всех и продуктивнее всех здесь работал Володя Гутнов. Он тогда представлял, это известный драматург, писатель. Но тогда он работал на несколько издательств сразу. Ну, были единичные приезды, но он приезжал надолго. Он приезжал, у него здесь родственники были Плиевы, он останавливался у них. Он очень так активно участвовал во всех наших делах. Могу даже сказать такое, что вот, когда вот какие-то переговоры велись с грузинской стороны, тогда они обосновались в здании милиции, вот, то наши депутации, они просто уже не могли, это уже не в первые дни, а уже потом, когда перестали пускать нас на улицу, нельзя было уже ходить. И военные присылали бронетранспортер. Вот. И, значит, наших людей отвозили туда, в милицию, чтобы они встретились с грузинскими представителями. И Володя Гутнов всегда под видом нашего сотрудника проникал вот туда и шел на переговоры. Ну, каким-то образом его вычислили. В один из его приездов он просто чудом тогда спасся. Он вез мне газеты, какую-то информацию, я его попросил, я говорю, будешь ехать. И он на ходу их выкинул, потому что, если бы еще сказали, вот он еще и почту возит сюда. И он успел выкинуть их. Просто эти газеты так и не получил, но Володя нам достался. И тогда еще, значит, приезжал
Алан Бигулов из Санкт-Петербурга. Он был снимающий журналист. Ну, кинодокументалистом много работал, тоже такой. Вот. Он тоже вот в один из первых приехал, постоянно был с нами. Ну и потом вот эти съемочные группы Олега Дуева и Ирина Табулова, они меняли друг друга, они тоже приезжали надолго, не на один день, а они приезжали и работали до упора, потом менялись. Одни уезжали, другие приезжали. Sfjazsgyo di leputersen. Men ne jachem normalnie tetjudis atrota puchat halichan, nene ulifan tedet ulifan lepute vele lepute talet extile lepute vele dergüse lepute bire judiste. Tengez ala qaute der judiste. Men seme sfjazodis. Yani namigi kun diyor dilsin sen oxe xostom. Kemi moshna shedis moshna kem neme. Orada gene batste gojekte. Men seme etkut koordinasyonu dik hazane ve diyeceğiz. No men hayu dis ashtarta khilzaram bun. اشترلك جينو بدي سنبون ما ودي فاستمع نقل من فرنسا دنات في التجمز نقد كجمز ورتا في التسام يوليوم نودا من لبو تقدي آلبون در توقنش همه نسری برجینادن گرجرگی ماشر شدایت في بلس